Goya, Academia de Francés, présente Francés en vidéo. Bonjour! En este video vamos a ver les pronoms relatifs partie 2, dont. Si aún no lo habéis hecho, os recomiendo empezar por el video Les pronoms relatifs partie 1, con los pronombres qui y que, para saber cómo usarlos y distinguirlos. Además de los pronombres qui y que, existe el pronombre dont. ¿Cómo saber cuándo usar este pronombre? Pues es muy gramatical. Hay que analizar la oración y entender la función del sustantivo que sustituye dont. Primer ejemplo, ce livre appartient à Paul. Sa couverture est bleue. Si queremos juntar las dos frases, vamos a decir ce livre dont la couverture est bleue appartient à Paul. Aquí dont sustituye ce livre. Et ce livre es el complemento del sustantivo la couverture. La couverture de ce livre est bleue. Así que una de las traducciones posibles de dont es cuyo. Segundo ejemplo et segunda fonction. Le fils de Paul est médecin. Paul est fier de son fils. Le fils de Paul, dont il est très fier, est médecin. Aquí dont sustituye le fils de Paul et es el complemento del adjetivo il est très fier. Il est très fier de qui? De son fils. Aquí podemos traducir dont por del que está orgulloso. Último ejemplo y última fonction. J'ai besoin d'un livre, ce livre est chez moi. Le livre dont j'ai besoin est chez moi. Aquí dont sustituye le livre. Et le livre es el complemento del verbo j'ai besoin de. J'ai besoin de quoi? Du livre. Este caso es lo más lioso, porque en español diría que, y entonces tengo la tentación de decir que en francés. ¿Cómo distinguir que y dont? Que es un complemento directo, con un verbo que no lleva preposición. Dont es un complemento de un verbo construido con una preposición, la preposición de. Para resumir, dont peut remplacer un complément de nom, un complément d'adjectif ou un complément de verbe construit avec de. Os recomiendo imprimir esta mapa mental para memorizarla. Me gustaría saber de ti. ¿Te ha parecido clara la explicación? ¿Tienes alguna duda? Espero tu comentario. ¡A bientôt!